اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین انشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی سپر پاور خدا کی ذات ہے بے شک. اور جلدی 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 دعا امام زمانہ، دعا امام زمانہ، ہاتھ بلند کریں، امام زمان کو یاد کریں. اب تو امام زمان آپ کے بیسٹ فرینڈ ہو گئے ہوں گے. ہاں وہ ہمیشہ سے آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور آپ جب روز 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 دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں، امام زمانہ کا دل آپ سے شاد ہو جاتا ہے. ہاں اور آپ کا بہترین کنیکشن بنتا ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، جو بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین انشاءاللہ. ظہور کی دعا بہترین دعا ہے. امام زمانہ کی ری اپیرنس کی دعا سب سے بہترین دعا ہے. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے. آج خدا نے ہمیں پھر موقع دیا کہ امام حسین کے فرش پر بیٹھے، میں بھی اور آپ بھی، ہم لوگ دونوں مل کے، ہم لوگ سب مل کے امام حسین کے فرش پر بیٹھیں اور امام حسین کو یاد کریں. اور امام حسین کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ ہم قرآن کو کھولیں اور پڑھیں. امام حسین کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ ہم نمازوں کو پڑھیں. ہاں امام حسین کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ ہم لوگ حج پر جائیں، ہم ہر عبادت کو ادا کریں. صرف امام حسین کی وجہ سے آج جتنی عبادتیں باقی ہیں نا، جتنا سب کچھ نیکیاں باقی ہیں نا، سب مولا امام حسین کی وجہ سے باقی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یزید سب بدل رہا تھا، سب بدل رہا تھا. کبھی ہم ایسا سیشن کریں گے انشاءاللہ کہ ہم یزید جو ٹرکس کر رہا تھا، ہم اس پہ بات کریں گے. کس طرح امام حسین نے اتنا بڑا انقلاب لے کیا، اتنا بڑا انقلاب. ورنہ یزید کا پلان کیا تھا؟ بہت 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 برا پلان تھا. خدا نے ہمیں بچایا ہے نا، خدا نے اسلام کو بچایا امام حسین کے ذریعے، ماشاء اللہ. تو چلتے ہیں اپنے سٹوری ٹائم پہ. سٹوری ٹائم. تو سکینہ باجی، آج آپ کو پتہ ہے آج ہم کون سی سورہ کریں گے؟ نہیں پتا؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم کریں گے سورہ مدثر. سورہ مدثر اور آیت نمبر 4. سورہ مدثر اور آیت نمبر 4. سورہ مدثر آیت نمبر 4. اور یہ سورہ کی آیت، سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 ہم سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ. پڑھیں سکینہ. وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ. وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ. ہاں یعنی اپنے کلوتھس کو ایک دم پاک رکھیں، اپنے کلوتھس کو ٹائٹی رکھیں، اپنے کلوتھس کو پاک و صاف رکھیں. وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ. ماشاء اللہ. تو چلتے ہیں اپنی دوست کے گھر، زارا کے گھر. نک 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 نک. اوہ زارا کے گھر تو آج مہمان آئے ہوئے ہیں. زارا اور عدنان کے ایک بہت پیارا سا چھوٹا سا بھائی آیا ہوا ہے.
कजन ब्रदर आया हुआ है और अदनान और वो कजन ब्रदर दोनों मिलके खेल रहे। अहमद और अदनान की बचपन से दोस्ती है और अहमद और अदनान इतना खेलते हैं, बहुत फन करते हैं, जैसे आप लोग भी खेलते हैं और बहुत फन करते हैं। और मैं जब छोटी थी मुझे भी खेल के बहुत मजा आया था। मेरा भी 4 o'clock का टाइम होता था, हमें जैसे ही 4 बजते थे मैं तो इंतजार करती थी, हमें दिड़िंग से जो है वो खेलने के लिए जाती थी और बहुत मजा करती थी। तो अदनान और अहमद भी इस तरीके से खेलते और बहुत मजा करते हैं। लेकिन आज उनके गार्डन में कहीं नेबर से एक छोटा सा पपी आ गया था। ठीक है ना बच्चे, आपको पता है कौन आया था? आज उनके अदनान के वहां एक छोटा सा पपी आ गया था और अदनान और अहमद जो खेल रहे थे जब उन्होंने पपी को देखा तो मतलब सारा खेल छोड़ दिया। वो इतना क्यूटी सा था, उसके पास गए और अहमद ने तो उसको मसल के उसका खेल के पूरे कपड़ों पे उसके जब हाथ लगे और जब डॉगी के हाथ लगे, डॉगी के पाँव लगे और खेल और डॉगी हर तरफ डॉगी हो गया है ना। जब आप खेलते हैं डॉगी के साथ तब तो वो हर जगह आपको डॉगी हो जाते हैं ना। और अदनान ने ये देखा और कहा ये तो शायद इतना पाक नहीं है, मामा ने कहा था ये शायद इतना पाक नहीं है। लेकिन खैर अहमद ने तो बहुत खेला, बहुत फन किया। ठीक है, फिर उसके बाद ज़ारा और अदनान की मामा ने कहा चलो भाई खेल का टाइम खत्म हो गया है, अब सुनो जल्दी अंदर आओ, मैंने आपके लिए नगेट्स फ्राई किए हैं, जल्दी आए हम लोग, मैं चाय पीऊंगी और आप लोग ही मुझे सिखाएंगे। अब दोनों बच्चे भागते दौड़ते जो है वो अंदर आए। अदनान ने कहा मामा और अहमद ने भी कहा आंटी, और फिर जो है वो आंटी के गले लग गया और अदनान भी जो था वो अपनी मामा के गले लग गया। अब मामा दोनों को अंदर लेके आई। लेकिन अदनान ने कहा अहमद आप डॉगी के बहुत पास थे, है ना, डॉगी से आप बहुत खेल रहे थे, आप जाएं और जाकर जल्दी से शावर लें और ये अपने कपड़े चेंज करें। तो अहमद ने कहा नहीं यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आंटी ने तो मेरे लिए इतने अच्छे नगेट्स फ्राई किए, मैं तो जल्दी जा रहा हूँ टेबल पे। तो अदनान कहने लगा नो अहमद, मामा कहती हैं कि जल्दी से जो कपड़े पाक नहीं होते उनको फटाफट पाक करते हैं, जो जिस्म पाक नहीं होता उसको फटाफट पाक करते हैं। ये सारी बातें सुन रही थी ज़ारा की मामा, अदनान की मामा, और ने कहा अहमद आप तो डॉगी से खेला है? ने कहा जी आंटी मैंने डॉगी से खेला, मुझे डॉगी बहुत अच्छे लगते, मुझे पपीज बहुत अच्छे लगते हैं। मामा ने कहा ओके, लेकिन आप इस वक्त जाइए और फटाफट शावर लेके आइए, मैं आपको एक मजे की आयत सुनाऊंगी। अहमद बहुत अच्छे बच्चों की तरह, आप जैसे अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से गया, उससे जल्दी से शावर लिया और फटाफट वापस आया साफ सुथरे कपड़ों के साथ। टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे तो ज़ारा और अदनान की मामा ने कहा अहमद सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 4 खुदा हमें कहता है वसियाबिका फताहिर। क्या सकीना? वसियाबिका फताहिर, अपने कपड़ों को पाक रखो, अपने कपड़ों को पाक रखो। खुदा ने बताया है ना अहमद जान, इसलिए हमें अपने कपड़ों को हमेशा पाक रखना चाहिए। जो चीज हमें पता है कि वो पाक नहीं है, अगर हम गलती से उसके पास चले गए तो फटाफट आए, अपने हाथों को वॉश करें, खुद नहाए, अपने कपड़ों को बदले। क्यों? क्योंकि कुरान में है वसियाबिका फताहिर, अपने कपड़ों को पाक रखो, अपने कपड़ों को साफ रखो, पाक रखो, फताहिर ताहिर पाक रखो, है ना। ये हमें कैसे याद रहता है ताहिर? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, पाक साफ, ये अहले बैत पाक साफ। वसियाबिका फताहिर, पाक साफ रखो अपने कपड़ों को। किसमें कहा? सूरह मुदस्सिर में आयत नंबर 4 में। अहमद ने कहा ओ आंटी मुझे नहीं पता था ये वाली आयत का, आइंदा मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं पाक चीजों के पास जाऊंगा, मैं पाक चीजों से खेलूंगा, और कभी गलती से अगर मेरे कपड़े
नापाक हो जाएंगे, है ना, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से। हाँ, हमें पता है कपड़े किससे नापाक होते हैं, तो मैं फटाफट जाऊंगा, चेंज करूंगा, नहाऊंगा, वसियाबे का फताहिर, हम अपने आप को पाक साफ रखेंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि कुरान हमारे फ्रेंड ने बताया है, कुरान मजीद में खुदा ने हमें कहा है, इसलिए मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। तो अदनान ने सीखा, जरा ने सीखा, और अहमद ने सीखा, और मैंने सीखा, और आपको तो बिल्कुल पता होगा, है ना, आपकी मामा ने आपको सब बताया होगा। वसियाबे का फताहिर, अपने कपड़ों को हमेशा पाक साफ रखें। तो आज हमने कितनी अच्छी बात सीखी, है ना। और हमारे नबी की बात में आपको जल्दी से बता दूं, हुजूर अकरम ने कहा जितना तुम्हारा ईमान है, इतना प्यारा जो आपका ईमान है, उसका हाफ अगर कर दें तो दैट इज सफाई। सफाई इस्लाम में इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि नबी अकरम कह रहे इतना प्यारा जो तुम्हारा ईमान है, उसका हाफ सफाई है। बच्चों, सफाई बहुत जरूरी है। नहाना धोना, कपड़े चेंज, ये वो, पाक साफ, वसियाबे का फताहिर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ शिया मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो चलते हैं हम आज़ादारी की तरफ, इमाम हुसैन की तरफ, उस वजह से जिसकी वजह से हम सब हैं, इमाम हुसैन को याद करना, है ना। आज करबला के मैदान में माह मुहर्रम की आज 4 तारीख है ना। और आज का दिन बच्चों हम किसको याद करेंगे, 2 बहुत इनोसेंट बॉयज को याद करेंगे, बहुत प्यारे से बेबी बॉयज को याद करेंगे। वो उनकी मामा कौन थी? इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब। हाँ, बीबी ज़ैनब के 2 बेटों हजरत औन और हजरत मोहम्मद, उन दोनों को याद करेंगे। आपको पता है बच्चों, वो इतने बहादुर बच्चे थे, इतने जरी बच्चे थे, और उनकी मामा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की बेटी हज़रत ज़ैनब इंतहाई बहादुर, इंतहाई जरी, उनके बाबा भी इंतहाई बहादुर और जरी, और ये दोनों बच्चे भी इंतहाई बहादुर, छोटे छोटे से थे, लेकिन इतना वलवला था। शब आशूर जब आई है ना, जब 9th मुहर्रम और 10th मुहर्रम के बिटवीन जो नाइट थी, वो जब आई, सारी मामा जो थी वो अपने अपने बच्चों के पास थी, उनको हौसला दिला रही थी, और क्या कह रही थी, देखो देखो कल मैदान में वापस नहीं आना, देखो देखो अपनी जान को प्यारा नहीं रखना, देखो देखो इमाम हुसैन का ख्याल रखना, देखो ऐसा ना हो कि तुम पीछे आ जाओ। ये नहीं कह रही थी कोई भी मामा कि अपनी जान का ख्याल रखना, देखो लड़ाई नहीं करना, नहीं, वो कह रही थी ऐसा ना हो कि तुम मुझे शर्मिंदा कर दो, ऐसा ना हो कि तुम मैदान से भाग के आ जाओ। जज्बा दिला रही थी सारी मामाज। और ये बीबी ज़ैनब भी हज़रत औन और मोहम्मद को लेके बैठी थी। तो हज़रत औन और मोहम्मद ने कहा था, जब उनकी मामा उनकी सारी गाइडलाइंस दे रही थी, कहा था मामा एक दफा मामू से ना इजाजत दिला दे। पता था ना मामू कितना प्यार करते हैं, कहते मामा एक दफा ना मामू से इजाजत दिला दीजिएगा, फिर आप देखिएगा मामा। सुबह होती है, आशूर की सुबह, हज़रत अली अकबर अजान देते हैं। एक वक्त आता है बच्चों जब बीबी ज़ैनब दोनों को तैयार करती हैं, जंग के लिबास पहनाती हैं, तलवारें लटकाती हैं, और वो तलवारें इतनी लंबी होती हैं कि वो जमीन पे लाइन करती हुई चलती हैं, छोटे छोटे से थे ना। और ऐसे में लेके आती हैं इमाम हुसैन के पास। दोनों बच्चे अंदर जाते हैं, इमाम हुसैन उनको देखते हैं और कहते हैं बच्चों क्या इरादा है, मामा कहाँ है आपकी? बच्चे कहते हैं मामा ने तो भेजा है। ऐसे में बीबी ज़ैनब अंदर आती है। इमाम हुसैन कहते हैं बहन ये बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरी बहन ज़ैनब ये बहुत छोटे बच्चे हैं। लेकिन बीबी ज़ैनब कहती है भैया इनको इजाज़त दे दीजिए, भैया इनको इजाज़त दे दीजिए। लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। आखिर में बीबी ज़ैनब कहती है भैया अगर
یہ بچے زندہ رہے اور علی اکبر شہید ہو گئے تو میں اپنی ماں فاطمہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ بھیا ان بچوں کو اجازت دیجیے۔ آخرکار امام حسین بچوں کو اجازت دیتے ہیں، دونوں کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، ادھر سے حضرت علی اکبر مدد کرتے ہیں، ادھر سے حضرت عباس مدد کرتے ہیں، اور حضرت اون و محمد جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بچوں ایسی جنگ کرتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں یہ دونوں بچے کہ یزید کے پورے پورے لشکر والے جو تھے وہ ان کو الگ الگ ان کے اوپر حملہ نہیں کر پائے تھے۔ اتنی بہادری سے، یہ بنی ہاشم کے بچے تھے، یہ امیر المؤمنین کے پوتے تھے، ہاں ان کے نواسے تھے، امیر المؤمنین کے، بی بی زینب کے بچے تھے۔ بچوں یہ بہت بہادر بچے تھے۔ آخر میں ان کو بھی گھیرا گیا، ان کو بھی گھیرا گیا، اور گھیر کے ان کو ایسے شہید کیا گیا کہ ان بچوں نے آواز دی، امام حسین بھاگتے ہوئے گئے ان بچوں کے پاس، ان بچوں کو لے کر آئے، بی بی زینب کے پاس لے کر آئے۔ بی بی زینب نے ان دونوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے وقت کے امام کے لیے جو قربانی دی تھی، خدا سے دعا کی ہے خدا میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ کربلا کے میدان میں بچوں ساری ماماز نے اپنے بچوں کی ایسی قربانی پیش کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت قاسم کی قربانی کو دیکھیں، حضرت علی اکبر کی قربانی کو دیکھیں، حضرت علی اصغر کی قربانی کو دیکھیں، حضرت اون محمد کی قربانی کو دیکھیں۔ سب کی ماما بہت گریٹ تھی، بہت عظیم تھی۔ کربلا بہت عظیم لوگوں کا کارنامہ تھا، بہت عظیم لوگوں کا، کہ یاد رکھیں بی بی زینب نے اپنے بچوں کی قربانی دی اپنے وقت کے امام کے لیے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جب یہ پیرنٹس ہو تو ہم ثابت قدم رہیں، امام زمان ہم کو بلائیں، اور میں اور آپ کی فیملی اور میری فیملی، ہم لوگ سب مل کے امام کی ایسے مدد کریں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔